أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين تورت اوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چرا ابلی تاسو الذین هاغ سوک هاغ کسان زعمتم چی تاسو پی گمان کوئی چی پکار بمراشی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا لا یملکونا حغی مالکان ندی حغی واکمن اختیارمن ندی مثقال ذرت پا مقدار دا یوی ذری فی السماوات ولا فی الارض پا اسمانونو کے او نپزمک کے وما لهم فیہما من شرک او نشت دے دوی لرا فیہما پا دے اسمانونو پا دے زمک کے من شرک سبرخا سلگ شان حسا وما له منهم من ظهیر او نشت دے دغی اللہ دپارا منهم ددوینا من ظهیر سوک مددگار سوک ملاتر ولا تنفع الشفاعة عنده او پیدن شور کولے سپارش عنده پنزد دغی اللہ الا لمن اذن له مگر هاغی چاہتا پیدا ورکولیشی اذن له چی اجازت ورکڑی اللہ تعالی له دہغ دپارا حتی اذا فزع عن قلوبهم آن تردی چی لری بکڑلیشی عن قلوبهم دزرر ددوینا حیبت لرا قالوا نوائی بدوی بازی بوائی نور بازتا ماذا قال ربکم چی سب فرمائی دی ربستاسو قالوا نو بوائی دا نور الحق چی فرمائی دی اللہ تعالی حق خبر لرا حق وینا لرا وهو العلی الکبیر او دغ اللہ دے دیر اچت پا اعتبار د ذات خپل سرا الکبیر او دیر لوی پا اعتبار د صفت نخپل سرا قل تورت اوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم من یرزقکم سوک رزق در کویتا ستا من السماوات والارض دا اسمانوننا او دزمکنا قل اللہ تورت اوائے نبی علیہ السلام چی اللہ رزق در کویتا ستا وَإِنَّا او ایاکم او بیشک منگا یا تاسو لعلا ہدن خام خایو پا ہدایت او فی ضلال مبین یا یو پا اغی گمراہی واضح کی قل تورت اوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا تسألون عما اجرمنا تپوس بنکولے کی گستا سنا سوال بنکولے کی گستا سنا عما پباردہا غسکی اجرمنا چکم کسب کڑی دی منگ چی جرمون کڑی دی منگ ولا نسأل عما تعملون او تپوس بنکولے کی گی زمنگنا پباردہا غسکی چتا سوئی کوئی قل تورت اوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بیننا ربنا جمع بکی منگلر رب زمنگ ثم یفتح بیننا بالحق بیاب پیسلو کی رب زمنگ بیننا پمین زمنگ کی بالحق پا حق سرا وهو الفتح
الفتاح العلیم او دغ اللہ دے پیسل کون کے او پوہا علم والا قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارونی الذین وخائی ماتا الذین هاغ سوک الحقتم به شرکاء چه گرزولی دی تاسو به ددغی اللہ سرا شرکاء شریکان کلا ہرگز دا سندا یعنی ہرگز دوی شریکان ندید اللہ سرا بل هو اللہ العزیز الحکیم بلکہ شان دادے چھ دے اللہ غالب او حکمت والا وما ارسلناک الا کافتا للناس او منگ نئی لے گلے تو مگر د ټول انسانانو د پارا بشیر و نذیرا زیر ورکون کے او یرون کے ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقنا پوہیگینا ویقولون او ویدوی متا هذا الوعد کلبوی دا وعد د قیامت ان کنتم صادقین کچرت یی تاسو رشتنی قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکم میعاد یوم دستا سد پارا وعدہ دہغی ورزی لا تستأخرون عنہ ساعتا چنب شی ورست کے دلے تاسو عنہ دہغینا ساعتا لک شانتهم یو ساعتهم ولا تستقدمون او نبشی تاسو وړاندې کېدلې مخکې کېدلې